English from Australia, pelajaran nomor 50. Hello listeners. Hari ini kita akan membicarakan sekali lagi mengenai kata kerja. Tetapi kali ini kita tidak akan menekankan bentuk waktu kata kerja. Yang akan kita bicarakan ialah suatu jenis kata kerja tertentu. Saudara pendengar mungkin sudah memperhatikan bahwa beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris mempunyai dua bagian. Coba dengarkan dulu. Come on, Chris. Hurry up, we're late. Hang on, Chris. Come in, Ewan. Come along, Lucia. I woke up early this morning. Apakah saudara perhatikan bahwa dalam contoh-contoh tadi, kata kerjanya terdiri dari dua bagian? Sekarang, kata-kata kerja tersebut akan diulangi lagi beserta artinya. Coba dengarkan. Hurry up. Cepatlah. Hang on. Tunggulah sebentar. Come on. Ayo atau marilah. Wake up. Bangun. Come in. Masuk. Come along. Mari ikut. Setiap kata kerja yang baru saudara dengar tadi mempunyai dua bagian dalam bentuk dasarnya. Dalam bahasa Inggris, kata kerja jenis itu banyak dan seringkali digunakan. Jadi, kami akan membantu saudara supaya saudara mengerti cara memakai kata kerja tersebut. Coba dengarkan beberapa kalimat yang akan diucapkan Mrs. Scott dan Helen. Ewan's just come back from the shops. Is he in the house? Yes, he's just gone in. I'm going in too. Are you coming in, Mother? Yes, okay. Saudara pendengar, coba ulangi kalimat-kalimat tersebut sesudah Helen. Siap? Ewan's just come back. He's just gone in. Are you coming in? Baiklah. Kata kerja yang dipakai tadi adalah Come back. Go in. Come in. dengarkanlah kata kerja lain yang akan diucapkan oleh Mrs. Scott. You kids are going out, aren't you? Yang berarti kalian akan pergi, bukan? Yes, we are. Ewan, Chris, Lucia and I are going out. Where's Chris? He's in his room. Go in and see him. Chris! Chris! He isn't answering. He hasn't got up yet. Let's go in. Yes, open the door and go in. He's sleeping. Chris! Chris! Wake up. What? What's the matter? Come on, we're going out. Do you remember? Going out? Oh, yes. Yes, I remember. Hang on. I'll be ready in a minute. We'll wait in the next room. Hurry up. Apakah tadi saudara mendengar contoh-contoh kata kerja ini? Come on. Hurry up. Wake up. Get up. Go out. Go in. Kedua kata kerja pertama dalam daftar tadi biasanya hanya dipakai kalau kita menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Come on. Hurry up. Suatu ungkapan yang hampir sama ialah Come along. yang seperti sudah saudara ketahui berarti mari ikut atau turut. Ah, here he is. Are you ready? Yes, I'm ready. Are we going to call in and see Lucia? Yes, of course. Kata kerja call in berarti mampir. Coba dengar lagi. Are you ready, Chris? Yes, I'm ready. Are we going to call in and see Lucia? Yes, of course.
Saudara pendengar, cara menggunakan kata kerja seperti yang saudara dengar tadi mudah dimengerti, bukan? Sekarang, kita akan membicarakan kata kerja yang lain, yang juga mempunyai dua bagian. Dengarkanlah dulu. Mrs. Scott baru saja selesai membersihkan rumah. Chris, Helen, dan Iwan sedang pergi. Mr. Scott baru pulang. Where are the kids? They've just gone out. I'm tired. What about a cup of tea? I've just made one. Oh, you are a good man. Do you want it in here or in the kitchen? In here, Bert, please. Then I'm going to have a bath. Oh, I'll get it. Hello? Oh, hello, Jane. How are you? Just a moment, Jane. I can't hear you. Hang on. Bert! Bert, turn the radio down, please. I'll turn it off. Okay. Jadi, kalimat yang berbunyi, Bert turn the radio down, berarti dia mengecilkan suara radio. Kemudian, he turn it off, dia mematikan radionya. Kadang-kadang, saudara juga akan mendengar kata kerja take off, artinya membuka sesuatu, misalnya pakaian. Dan put on, artinya memasang sesuatu atau mengenakan pakaian. Thanks, Bert. Jane? Yes, Bert's just turned the radio off. I've been working. What am I going to do? Well, I'm going to take these dirty clothes off and have a bath and put a clean dress on. Then I don't know. I'll switch the television on and we'll watch television for a while. Why don't you come over this afternoon? You can't? I see. Well, Bert's bringing a cup of tea in. Hang on. Bert, put it down over there. Good. Okay, Jane. Yes, I'll ring you up tomorrow. That's right, dear. I'll ring you up in the morning. Bye. Apakah saudara dengar kedua bagian dari setiap kata kerja tadi? Coba dengarkan lagi kata kerjanya saja. Saya akan menyebutkan artinya supaya saudara dapat menghafalnya. Bring in. Membawa masuk. Turn down. Mengecilkan suara radio. Turn on. Memasang radio. Take off. Membuka pakaian. Put on. Mengenakan. Switch on. Menyalakan. Put down. Meletakkan. Ring up. Menelpon. Nah, saudara-saudara, suatu hal penting yang harus saudara ingat ialah bahwa kedua bagian kata kerja semacam itu dapat dipisahkan. Dengarkanlah sekali lagi salah satu contoh. Bring in. Bring the tea in. He's bringing the tea in. Di antara kedua bagian kata kerja itu, dapat kita masukkan sebuah kata benda atau kata ganti. Dalam contoh tadi, kata bring adalah bagian pertama kata kerjanya, sedangkan kata in adalah bagian kedua. Yang memisahkan kedua bagian tersebut adalah kata-kata the tea. Bring the tea in. He's bringing the tea in. Sekarang, saudara kami minta melakukan latihan. Coba ulangi yang berikut ini. He's bringing the tea in. Turn the radio down, please. I'll turn the radio off. She's going to put a dress on. I'm going to ring Jane up. Bert's put the teapot down. She's taken her shoes off.
Now I'm going to turn the music on. Sekarang, mari kita lanjutkan latihan dengan kata kerja yang terdiri dari dua bagian. Coba dengarkan. Mr. and Mrs. Scott sedang di rumah. Mereka baru saja selesai makan siang. Dengan suara keras, Mrs. Scott mengatakan sesuatu kepada suaminya yang sudah pergi ke kamar tamu. Mrs. Scott minta supaya radionya dipasang. Bert, turn the radio on, please. I've just turned it on. I can't hear it. Turn it up. Okay. Oh, that's too loud. Turn it down. What did you say? Turn the radio down, please. Turn it down. Was it too loud? Yes, it was. Anyway, I don't like that music. I'll turn it off. Dengarkanlah. I'll turn the radio off. I'll turn it off. Dalam kalimatnya, Mrs. Scott berbicara tentang the radio. Tetapi kemudian, ketika Mrs. Scott berbicara, dia mengganti ungkapan the radio dengan kata it. I'll turn it off. Coba sekali lagi sesudah Mrs. Scott. I'll turn it off. Baiklah, sekarang ada latihan. Dalam kalimat seperti dalam contoh ini, Turn the radio on. saudara diminta mengganti kata bendanya dengan kata ganti it. Siap, saudara? Coba ulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Turn the radio on. Turn it on. Turn the radio up. Turn it up. Turn the radio down. Turn it down. Turn the radio off. Turn it off. Bagus. Sekarang, mari kita coba membentuk pertanyaan. Dalam pertanyaan, cara memakai kedua bagian kata kerja tadi sama saja dengan kalimat yang lain. Have you rung Jane up yet? Have you rung her up yet? Are you going to switch the light on? Are you going to switch it on? Are you going to ring her up? Ring her up? Coba ucapkan sebagian dari pertanyaan tersebut sesudah Mrs. Scott. Ring her up. Sekarang, coba ulangi pertanyaan itu selengkapnya. Are you going to ring her up? Baiklah. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saudara akan mendengar sebuah pertanyaan seperti dalam contoh ini. Did Jane put her new dress on? Saudara diminta mengganti kata benda yang terdapat di antara kedua bagian kata kerjanya dengan sebuah kata ganti, seperti dalam contoh berikut ini. Did Jane put it on? Tetapi, saudara harus berhati-hati menentukan kata ganti yang akan saudara gunakan dalam pertanyaan. Dalam latihan ini, saudara akan diminta menggunakan kata-kata ganti berikut. Her, them, it, dan him. Siap? Are you going to ring Chris up? Are you going to ring him up? Are you going to ring Chris and Ewan up? Are you going to ring them up? Are you going to ring Lucia up? Are you going to ring her up? Did Chris turn the light off? Did Chris turn it off?
Will you bring these teacups in, please? Will you bring them in, please? Saudara pendengar, jangan lupa bahwa kata-kata ganti seperti yang baru saudara latih tadi selalu dimasukkan di antara kedua bagian kata kerja khusus yang terdiri dari dua kata itu. Sedangkan untuk kata-kata benda, ada dua tempat yang mungkin dalam sebuah kalimat. Ring Jane up. Ring up Jane. Turn the radio off. Turn off the radio. Tetapi, kalau sebuah kata benda diganti dengan sebuah kata ganti dalam suatu kalimat, kata ganti itu hanya dapat dimasukkan di satu tempat saja, yaitu di antara kedua bagian kata kerja. Ring her up. Turn it off. Put them on. Saudara-saudara, ingatlah bahwa dalam kalimat-kalimat semacam ini, saudara selalu dapat menempatkan kata benda di antara kedua bagian kata kerja, seperti halnya dengan kata ganti. Sekarang, marilah kita lanjutkan latihan. Coba dengar. Pull that chair out. Yang berarti tarik keluar kursi itu. Push this chair in. Yang berarti dorong masuk kursi ini. Jadi, arti kedua kata kerja tersebut berlawanan. Saudara akan mendengar kalimat-kalimat lain yang sama bentuknya, dan saudara diminta mengubah kata bendanya menjadi kata ganti. Coba ulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? Pull that chair out. Pull it out. Push these chairs in. Push them in. Switch that light off. Switch it off. Switch the radio on. Switch it on. Pick your glass up. Pick it up. Put your glass down. Put it down. Ungkapan put it down adalah kebalikan dari pick it up. Sekarang, coba beberapa latihan lagi. Put your hat on. Put it on. Take your hat off. Take it off. Someone switched the radio on. Yes, the kids have just come back. They're in the kitchen. They want something to eat, I suppose. Sekarang, saudara sudah mempelajari pemakaian beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua bagian. Oleh sebab itu, kami ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai arti kata-kata kerja itu. Bagian pertama, setiap kata kerja dalam golongan ini terdiri dari suatu kata kerja utama yang mempunyai artinya sendiri. Misalnya, Turn. yang berarti berputar. Kalau ditambah dengan kata lain, misalnya off, akan terbentuk kata kerja yang baru dengan arti yang lain. Turn off. Turn off. Yang berarti mematikan sesuatu. Ada juga kata-kata lain seperti on, atau up, atau over, yang dapat ditambahkan pada sebuah kata kerja tunggal untuk membentuk sebuah kata kerja baru. Dengan demikian, terbentuklah kata-kata kerja berikut. Turn on. Turn up. Turn over. He turned the television on. He turned the music up. He turned the page over. Baiklah. Beberapa kata yang sering sekali ditambahkan pada suatu kata kerja untuk membentuk kata kerja baru yang terdiri dari dua kata ialah In. Out. On. Off. Up. Down. Over. Away. Back.
Kalau saudara menambahkan salah satu dari kata-kata tadi pada suatu kata kerja, seperti misalnya take, saudara dapat membentuk berbagai kata kerja yang baru. Jadi, ada beberapa kata kerja yang masing-masing dengan artinya sendiri, dan mulai dengan kata kerja utama, yaitu kata take, Take off. yang dapat berarti membuka sesuatu, misalnya pakaian, kacamata. Take down. Berarti menurunkan sesuatu atau mencatat sesuatu. Take in. Dapat berarti mengecilkan baju atau membawa masuk. Take out. Berarti mengeluarkan atau membawa keluar. Take away. Berarti membawa pergi. Sekarang mari kita kembali kepada Helen dan ibunya yang sedang berada di kamar tamu di rumah mereka. Helen, where are my glasses? I don't know. When did you take them off? I took them off before I brought the washing in. Oh, dear. I want to write a list for Chris. He's going to buy some things at the shop. Don't worry. You tell me what you want. I'll take it down. I'll make the list. Thank you, Helen. Now, let's see. Some milk, a bottle of milk, and some sugar. Sekarang, saudara diminta berlatih membentuk pertanyaan dengan memakai beberapa kata yang dibicarakan tadi. Sebagai contoh, saudara akan mendengar sebuah kalimat sebagai berikut, Chris took the rubbish out. yang berarti Chris membawa sampah keluar. Saudara hendaknya membentuk pertanyaan yang mulai dengan kata when, dan saudara juga diminta memakai kata ganti yang sesuai. When did he take it out? Coba kalimat berikut. Mrs. Scott took her glasses off. Coba katakan sesudah Helen. When did she take them off? Sekarang ada kalimat lain seperti itu. Coba ulangi jawaban yang tepat sesudah saudara mendengarnya. Siap? Chris took the rubbish out. When did he take it out? Dad took the rubbish away. When did he take it away? I took this dress up. When did you take it up? Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, mari kita kembali lagi kepada percakapan antara Helen dan Mrs. Scott. Sampai saat ini, kacamata Mrs. Scott masih belum ditemukan. I still haven't found my glasses. When did you take them off? Before I brought the washing in. I put them on after lunch because I wanted to take up a dress. You know that dress. It's too long. Well, I took them off in the kitchen before I brought the washing in. Well, Chris took some rubbish out after lunch. Did he? Oh, dear. He didn't take my glasses out in the rubbish. They weren't in the rubbish. Mrs. Scott khawatir kalau kacamatanya itu jatuh ke dalam sampah dan kemudian terbuang. Well, here's Chris. Ask him. Chris, where's that rubbish? Rubbish? What rubbish? Those empty boxes and papers from the kitchen. I took them out. Well, bring them in, please. I can't. Dad just took them away. In the truck. Took them away? Oh, no, my glasses. He's taken my glasses away. No, he hasn't. What do you mean? They were near the rubbish and you took it out, and your father took it away, and now... Calm down, Mother. Look, I've found them. They were in one of the empty boxes. I found them when I was taking the rubbish out. Here you are. Oh, Chris, thank you. Oh, my glasses, thank you. You must be careful, Mother, when you take your glasses off. When you take them off, you can't see where you put them. Baiklah, Mrs. Scott sudah menemukan kembali kacamatanya. Ternyata kacamata itu tidak terbuang dengan sampah oleh Chris.
Saudara pendengar, sudah waktunya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi dalam buku saudara, dan juga bagian yang berjudul Before the Broadcast untuk pelajaran 51. Dan sekarang, goodbye listeners.